अली अमीन गंडापुर की गुज़श्ता रोज़ मुलाकात और इमरान खान के केस की देर गए तक समाअत। और अली अमीन गंडापुर ने बाहर आकर मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं की, क्यों नहीं की ये हम आपको बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन, फ़लस्तीन के बारे में फैसला 20 नुकाती एजेंडा सामने आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हमारे साथ मुत्फिक हैं और दीगर ममालिक, अरब इस्लामी ममालिक भी, इस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, एक गैंग ऐसा भी मौजूद है जो कनाडा में दहशतगर्दी, भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग में मुलव्वस है और उसका सरगना जो है इंडिया जेल में बैठकर ये सब काम कनाडा में करा रहा है। इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। उसके अलावा नाज़रीन, फ़लस्तीन गज़ा में पहुंचने वाला कारवान जो है वो कहां पहुंचा है और उसकी क्या हालात हैं, और ये भी हम आपके सामने रखेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ जो मुलाकात हुई अली अमीन गंडापुर की, उसके बारे में ताहाल कोई ऐसी बात बाहर नहीं आ सकी कि इमरान खान के साथ 2.5 घंटे मुलाकात रही अली अमीन गंडापुर की। और तकरीबन जो एंकर थे कबल वक्त ही उनका कहना ये था कि अगर अली अमीन गंडापुर की कोई मुलाकात पुरउम्मीद और अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई और वो फिर बाहर आकर मीडिया से गुफ्तगू करेंगे और उनके सवालों के जवाब देंगे। अगर गुफ्तगू अच्छी ना रही और कोई ऐसी खुशखबरी ना हुई तो वो खामोशी से चले जाएंगे। ये कबल अज़ वक्त कुछ एंकर ने कहा था और वही हुआ नाज़रीन कि अली अमीन गंडापुर की 2.5 घंटे तक मुलाकात रही, मगर उसका कोई उन्होंने तफसीली तौर पर जो बताया जाता है, अली अमीन गंडापुर ने कुछ भी मीडिया टाक भी नहीं कही और तफसीली जो बात जिस तरह पहले वो करते थे वो भी नहीं आकर की और कोई आइंदा का लाहे अमल वो भी नहीं दिया और मुलाकात करके वो चले गए। और नाज़रीन, जो इमरान खान का तोशाखाना 2 की केस है वो भी गुज़श्ता रोज़ मुतासर हुई और देर से समाअत शुरू हुई, फिर रात गए तक समाअत जारी रही। तो उसमें नाज़रीन आपको पता है कि उस केस में क्या होना है क्या नहीं, ये सब को ये बात यहाँ है कि ये भी सारा केस इमरान खान पर ही मुनसर करता है कि वो उसमें बरी होंगे या सज़ा होगी। क्योंकि इमरान खान अगर कोई लचक्का मुजाहरा करेंगे तो सारे मामला तो दुरुस्त हो सकते हैं, अगर वो डटे रहे तो फिर आपको पता है कि अभी फिर वो क्या कहते हैं कि सख्ती और सारे मामलात जूं के तूं ही जारी रहने वाले हैं। और नाज़रीन, उसके अलावा अब आ जाते हैं कि ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल, बदलती हुई दुनिया की सूरत हाल और उसमें फ़लस्तीन का दरीना मसला सबके सामने है, वहाँ क्या जुल्म व बर्बरियत ताहाल जारी है। और अब आपको पता है कि हम आपको हर वीडियो में डिटेल और तफसील से बताते आ रहे हैं कि जो ममालिक की मुलाकात हुई, अरब मुस्लिम ममालिक और बाशमूल पाकिस्तान, तो उसके बाद से जो अलामिया है वो डोनाल्ड ट्रंप ने जारी नहीं किया था। अब नेतन्याहू से मुलाकात के बाद उन्होंने ये भी बता दिया कि नेतन्याहू जो हैं वो भी राज़ी हो गए हैं कि ये जो 20 नुकाती एजेंडा है उस पर वो राज़ी हो गए हैं। मगर देखने की बात और नाज़रीन सोचने की बात यह है कि ये बाकायदा जो है हमारे निजी चैनल पर जो है वो पट्टी चल रही थी, लिखा हुआ आ रहा था और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि नेतन्याहू जो है आज़ाद फ़लस्तीन के हक में नहीं है।
تو یہ صورتحال ہے ناظرین. اور ادھر ہمارے وزیر اعظم جو ہیں ان کے بارے میں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا وہ آپ خود سن لیں, پھر اس پر بات کرتے ہیں. Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. It just came out just as I was walking around. They said, sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%. تو ناظرین آپ نے سن لیا کہ انہوں نے کہا کہ جو شہباز شریف ہیں اور انہوں نے باقاعدہ ہمارے فیلڈ مارشل کا بھی نام لیا اور شہباز شریف کا بھی نام لیا کہ وہ 100% جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اس 20 نکاتی ایجنڈے میں وہ جو ہیں وہ متفق ہیں. تو اور پھر اب تو کوئی شک و شبے کی بات بھی نہیں رہی, کیونکہ شہباز شریف کا ٹویٹ بھی اس معاملے میں آ گیا ہے کہ ہم پورے امید ہیں کہ غزہ میں امن ہوگا اور ہم جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس 20 نکاتی جو ایجنڈا ہے اس پر متفق ہیں اور پورے امید ہیں کہ جلد یہ اس پر عمل ہوگا. تو یہ ناظرین جو اس کا لب لباب ہے ٹویٹ کا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے کہ اب ہم نے آپ کو ڈیٹیل یہ بھی بتائی تھی ناظرین کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بھی آزاد ریاست کے حق میں نہیں ہے. وہ بھی جو ہے وہ 6 ممالک جو ہیں آپ کو پتہ ہے جنہوں نے تسلیم کیا, اس میں ان کا بیان جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا تھا کہ وہ تو ان کے خلاف تھے کہ یہ انہوں نے جو ہے وہ بیوقوف قرار دیا تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کی غلطی ہے کہ یہ اس کو تسلیم کر رہے ہیں. تو ان کے بارے میں ان کے خیالات ڈونلڈ ٹرمپ کے اور نیتن یاہو کے فلسطین کے بارے میں ملتے جلتے ہیں کہ وہ ان کو آزاد ریاست ہی تسلیم نہیں کرنا چاہتے اور سب سے پہلے کیا چاہتے ہیں کہ اپنے بندوں کی رہائی اور اس کے بعد تسلیم کیا جائے اسرائیل کو. پہلے یہ معاملہ ہو, پھر 5 سال تک جو ہے وہ نگران ایک حکومت بنے گی. اور میں نے آپ کو ٹونی بلیئر جو ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ وہ سربراہی کر سکتے ہیں. اور یہ جو ذکر ہے اب گزشتہ روز آپ نے وہ ویڈیو میں آپ نے سنا گا کہ ٹونی بلیئر کا نام بھی آ رہا ہے, اور یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ٹونی بلیئر جو ہیں وہ آ سکتے ہیں کہ یہ سارے جو ممالک ہیں ان کے اندر جو یہ غزہ کے انتظامات آئیں گے اور 5 سال تک انتظامات ہوں گے, تو نہ اس میں حماس ہوگی نہ اپنا فلسطین کا کوئی کردار ہوگا, نہ فلسطینیوں کا کوئی کردار ہوگا, نہ ان کے کوئی اختیار ہوں گے. تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے. اب جو ہے آئندہ کیا صورتحال بنتی ہے, کیا اس کا عملی طور پر کس طرح مظاہرہ ہوتا ہے, اور دیگر ممالک جو ہیں جس طرح وزیر اعظم شہباز شریف نے بیان دیا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسلامی عرب ممالک, یہ یعنی ایک پٹی چل رہی تھی اس میں باقاعدہ آیا کہ اسلامی عرب ممالک وہ بھی راضی ہیں اس 20 نکاتی ایجنڈے پر. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ 20 نکاتی ایجنڈا اس کی ڈیٹیل تفصیل اور پھر فلسطین جو ہے وہ اور حماس کیا وہ ان کے قیدی جو ہیں وہ جو قید ہیں وہ آزاد کرے گی اور کیسے اس پر عمل ہو پاتا ہے. یہ آئندہ جو ہے 1-2 روز میں جو ہے اور چیزیں اوپن ہوں گی اور کھلیں گی, تو وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اس کے بعد ناظرین اب آ جاتے ہیں ہم کہ ایک بشنوئی گینگ ہے ناظرین جس پر اب کینیڈا میں جو ہے وہ اس کے اثاثے بھی منجمد کیے گئے ہیں اور ان پر کیس بھی چلائے جائیں گے اور ان کو سزائیں بھی ہوں گی. اور ناظرین وہ جو گینگ ہے ان کو ایک ان کے بشنوئی گینگ کے لیڈر ہیں وہ انڈیا میں بند ہیں اور انڈیا سے وہ گینگ جو ہے وہ چلا رہے ہیں. اور وہ کون کون سے معاملات میں ملوث ہے ناظرین؟ وہ گینگ کینیڈا میں بھتہ خوری,
टारगेट किलिंग, असले की स्मगलिंग, नशा जो है उसका फरोख्त करना, जो गैर कानूनी काम है वहाँ कनाडा में उन्होंने भरमार की हुई है। और जिस पर अब कनाडा के वजीर हैं उनका बयान आ गया है कि वो उनको परमिशन मिल चुकी है कि इन पर इनके असासे मुंजमद किए जाएं और इन पर केस चलाए जाएं। तो ये अब जो है ये तकरीबन सिख कम्युनिटी को ये लोग जो थे बिश्नोई गैंग वाले ये थ्रेड करते थे और उनकी एक शख्सियत को माजी में ये जो है कत्ल भी कर चुके हैं। उनके ताने बाने भी इसी गैंग के साथ जो है वो जाकर मिले थे। तो अब इस गैंग पर मुकम्मल बिश्नोई गैंग पर पाबंदी लगने जा रही है और असासे भी मंजबंद हो गए और सजाएं भी होगी। तो ये नाजरीन ताज़ा तरीन अपडेट है। और उसके बाद आ जाते हैं नाजरीन के फ़लस्तीन की जानब रवां दवां जो है समउद फ्लोटिला जो है वो कहाँ पहुंचा है। तो नाजरीन वो उसका सफ़र जारी है।